Ano na? Peanuts! Ay! Sunflower! Sunflower! Stoplight! Stop car! Ano? Ay, alam ko na. Bahay! Hindi ko alam, no? Have Ay, Ito! Galingan mo naman! Gagalingan lang pala. Ayun na. Taste! Oh! Heard? Ay, grabe, Ayaw, tama. Ideal yan, ideal! Ay, alam ko. Napaka-arte mo! Tama! Guys, eto, simple lang to. Ang maglalaban-laban dito, magkakampi yung mga couple. Ang parusa ang ang pasan lang to. Eto, may mga nakita ko sa TikTok, yung mga filter, patalinuhan to. Eh, Paano kayo? okay ko. Okay, wag mo na. Maglaro ka mag-isa mo. Bahala ka. Wow, para siyang bobo. Eto, simple lang. Pila lang, kumbaga. Yan, dalawa. Tapos, ano to? Palitan to. Pagkatapos namin, punta kami sa likod. Next na, ganon. Kailangan masagot natin. Okay. Ang di masagot, ang pasi sa ulo. Okay. Bobo yun. Kukuha na agad unan? Oh, wala na, wala. Kuha tayo Wala una. na akin. Okay, kuha tayo una nyo. Okay, game? Guys, ito. Unahin pala natin yung guess the word. Guess Ito, the word. sigurado, medyo alam nyo na to. Hindi pa. Hindi mo ba? Bobo. Joke lang. Okay, guess the word lang. Ayan na. Love, kampi tayo dito. Dapat mahulaan natin. Taipok! Judge tayo? Tayo judge? Ha? Jay, wala pa. Loso! Bobo kayo. Bobo kayo. Loso. Sunflower! Ang dali naman! Eh, di wala. Bakit? Sunflower! Ano yung namin kayo? Ay, hindi ah. Okay, okay. Ayan. Ayan. Space Lion! Mango House! House Mango! Pear! Parrot! Okay, game yan. Tayo na. Price! Date Ang price! bilis! Friday! Ito ang bilis! Tapos na agad! Stoplight! Stop car! Tie settings! Ay, tiger! Next. Footprint! Footprint! Wow! Ano? Footprint! Footprint! Mali! Tama! Footprint! Ay! Footprint! Food sabi namin! Footprint! Footprint! Iron Man! Iron Man! Ano na? Peanuts! Peanuts? Ay! Peanuts! Mabilis! Ikaw! Ano yan? World Bar! Universe! Space Bar! Ayan. Money cake! Sorry. Money cake. Money cake, mali yata. Money cake. Ito. Kung sino ang matapatan agad dito, diba na, nakapturan ka. Hampas mo na. Hampasan agad. Sige. Hampasan. Kumbaga ito, tuloy-tuloy ito. Tuloy-tuloy. Ano, ready na kayo? Game! Oh. Okay. Lablagulan. Bardagulan ko pa. Lablagulan na. Baka dumugo yung mukha natin. Okay na, okay. Medyo mahirap Dahil ingatan yung ilong ko, ha? Game. Game na to. Game. Ang bilis! Ang bilis naman ito. Hindi dapat hahampasin kahit halimbawa nakita yung ulo lang dito. Oo, Ayan. sige. Magiging flexible ka pa. Asa? Ay. Oh! Ulo mo yun! Sabay.
Nakakapagod masyado, no? Oo. Nakakapagod. Padalin naman na lang. Ito boy, last na to, last na. O game. Chok! Ha? Hawk! 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 Hawk yan, hawk! Hindi. Hawk! Alang si yun. Wak. Ay. Heard? Heidi. Ay, grabe. Tama. Head. Heidi yun, Heidi yun. Ay, ano ko? Napaka-arte mo! Tama! Tama. Ayun na, ayun na, Icy! Galingan mo! Pag hindi mo sagot ha. Ano naman? Genre. Genre! Ah, next na. Wala, Piling ko green! Piling ko green! Tama. Anong green? Kaya naman, genre ka pa ya? Flirt! Flirt! Flirt nga. Uy! Flirt, it's flirt. Tama. Ay, sabihin niya natin, ano daw yung flirt? Ano daw? Wag na, te. Tepori. Gano'n na mapanood niyo yun? Okay. Skill! Ano sa'yo? Skill! Skill! It's Tama, skill! tama. Mali yan, mali. Tama. Skill tama. yan! Ay! Ayun na. Ay. Ay. Ay, Yan. kuya, dali. Rail! Rail! Ano? Ano daw? Clear. Clear. Clear! Clear! Sinabi mo! Sabi ko! Katunog! Kaya sabi niya clear! Sino si Claire? Eto, last na to, last round. Okay. Huling ikot. Yan, o yan na. Huling ikot, hirap. Ano? Labi ko. Okay na, palo na. Ay, alam ko na. Ayun ko na rin. Alam ko na gagi. Bahay! Hindi ko alam. Heavy. Nung nag-practice tayo dyan ha. Kayo. Stop! Ay! Galing ah. Napaka... Brainy nyo naman. Talino naman yata. Zero kami. Stone. Okay. Stop! Galingan mo naman. Gagalingan lang pala. Ayan na, ayan na. Ano yan? Ano yan? Taste! Ano yan? Pwede. Oh. Ay, Pwede. tasty. Oh! Ayan. Tama nyo. Oh, yan. Brain. Kaya ko din yan. Galing ha. Sige ako. Game. Ay, alam ko na. Head! Pwede. Heads! Head, gagi. Pwede na. Sabi mga bobo tayo, mga bobo. Eh, pinakabobo kayo. O kaya ko mag-isa. Isa pa ako. May iba pa. Papakita niya na kaya niya. Wrong. Tingnan natin. Wrong? Ano ibig sabihin nun? Dapat pala magkaiwalay kayo, te. Ano yung sabihin nun? Wrong. Paano ka sabihin mali?